أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والمشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Tangan ini ko ala feka bosi tane dangale torama ambi solicha Muhammad Mustafa ka no ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasu dinga sanmo kada ka ni ko duna imana war soro imana kafa chugo jatigi nyuma itsaga ta ko to kada ka yoko to duga teme o kuma qur'ana mana ta chugo don mana soro chugo hallo soro mineta obi mine jaganu biddi o te problemi nga kira ka o jaga sababu o bora jonfe o bora Muhammad Mustafa ka qur'ana jigina o kira bona mununga o bulle bolo ya donc akaga ansaka tanye be fio fanga sujudu bi ulude sujudu e jume anga yere majugu ye donc asoro ka tamini kuma e folo kuma boyani ne ko kira bona o fe ambi malen de bela jele fo ale mo ko bana internet sans fe mali ko kani mali nyaka anga kuma kada ka dore yin nga yala no asoro ko am to ka facility islamia ko yala wuluballo wal ma wulubalte mo jara ko so faka mun bo khalama al mushahidin aw mun bi shiralike yalma amma fo mo sheka fo ni sel dabla ka fi bido alina kono tani mo ce ay am faka kuma kele na o taala wa denga kuma na o taala wa ka kala denga kuma na ka fo ni sel bla ka fi bido alina kono ti an wo sel de islamai an ata ka laje qur'ana ko chugodi ako inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar akika do seli abin mogo bo jugumange no e konwe ani jurumu wo bela delena o me chora wa ebe ka seli meshi digimbe e de kuna musora ba seli na e fa misiri kono e de ni kurshi yoro ni minishubu bi yala o islamia do ewa amunun club internet na ala kama ay sharia tike na yere o bi ka tan to cha ma fo seli islamia mo am sa fo seli islamia ka soro misiri jole do yere ka du kono wa misiri me am bolo an ya jo 1 milliard ani ko donc o tsaka ka fiyo kan mo jogo nye waso kama o kama te pour que jama saka kwa kono chuko na amsaka na seluke kada ka ngo jama o kacha ngoma fo set islamai et selu ko ga be e bo kongo ni jurumungela anga takala mali 95% musulman ibiza bi fa e bibloxi bi fa e ma courant rouge bi fa e ma obi fa jone to fa chrétien do 95% musulman wo 5% ne chrétien wi o ma jo mi to fa bet sella de ya sella fi ma kafir bi janema kono ne ka kuma taw anga takala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadith tarakum kira bolo asalikum mina afa atoko ko amamatul masjidi fo kira de ada kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam afrani arakangele so kira ka misri ko na fa arakan pakelo o amamatul masjidi mu me misri la sille ya faga billahi abi janama ko ana kafir na ko bi janama ko o e mu misri e jur mu jolike jaga joli shwele donika ibi boy sille ita su ko na ta yugu jolike o sille islamé kafir ma musa eola kada ga ala ko to innal munafiqina fi darak al asfal min an-nar nafiqi be kafir jugoro tasma bela jelena al kafir ka kusa nafiqi kira ka kuma ala ya rafiya go simanjiya kafir bi do janama na ko nafiqi ga jugundo nafiqi e jo e selibisu ibi jaga bo al sa kila ka ko ta ga itu wal musoga o islam ya dime o de kele de ka ngodu fa yanno beba do mo kulobe na wallahi bi sella do kafir ka kusa kada ga bi selinga seli jugo kele dala qur'ana dungo ko selibi an jugo de nye kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ga hadisa di kada kan tife go yerepo ngani ko chara ni ngali chara ibi kuma o jago yade kira ga hadisa kile me a wocho di akwai ka don wallahi selbaga kemebe o shiga selti mine fiyo o kira ni ngamuna kira ko selti mine ago ne mo abi sidi abi shu abi jaga bonga foti ka boga general foti ka boga shwenina foti ka boga namara la ko billahi halo ka sel dabla ka selti bo ala kumere la ka kanso kira go hadisa arawa bukhari ata bukhari la sili babula me o besema ndiale ko qur'ana ayen bedile ko abi blaidara la muna ka go sel islamé mo mi sel abi ga si nyoba musotike o ba bolo si nyoba ba kalama me atsaka kuma o de islamé kafir me musotike donc salamu alaikum nama ba ko mi faka mun fo awe aka do ka fo ma fo sel islamé sel ke chugo de ba ka islamé sel islamé akono de ngani jogo te islamia chena ni jogo te islamia ti ali ga wuru na jogo chena na me ki ata mo kinga ko musima yara bi ala ga hera kan labangu nyuma be arabul ala khadama ala khana ngi jogo sagoy ala ko ga kira kama sallallahu alaihi muhammad wa salamu alaikum